দীর্ঘ 10 বছর উত্তরু বলাঙ্গীর নির্বাচন মণ্ডলীকে ফিরিছে বিজেডি। 2014 আর 2019 নির্বাচন থি নিজর দবদবাথি জিতিলে কংগ্রেসর বরিষ্ঠ নেতা নরসিং মিশ্র। 2014 তক বিজেডির বরিষ্ঠ নেতা অনঙ্গ উদয় সিংদেওঙ্কর হাতে থিলা বলাঙ্গীর বিধায়ক আসন। এন্তাকি অনঙ্গ উদয় সিংদেও বিজেডি মন্ত্রিমণ্ডল থি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নে মন্ত্রী भी ହେଇଥିଲେ। नवीन पट्टनायकंकर परम बंधु भावे भी गोटे समयाती तांकर खूब दबदबा थिला। 2014 निर्वाचन थी कांग्रेस हाथ के पले जाइथिला बलांगीर विधायक आसन। 2019 निर्वाचन थी अनंग उदयंकर सानपुओ अर्केश नारायण सिंहदेव बलांगीर विधायक आसन लगी बीजेडी आड़ू प्रतिद्वंदिता करी नरसिंह मिश्रंकर ठानु पराजित होइतिले। इ खेपीर निर्वाचन थी नरसिंह मिश्र अटका बयस लगी निर्वाचन लड़बार दूरे गला उतारू गला निर्वाचन थी बलांगीर एमपी सीट लगी लड़ी करी पराजित होइतिबार तांकर पुओ समरेंद्र मिश्र कांग्रेस आड़ू बलांगीर विधायक आसन लगी निर्वाचन मैदान के उतरिले फुल प्रिपरेशन हेकरी। আর গুটে ফালে পূর্বতন মন্ত্রী তথা বিজেডির বরিষ্ঠ নেতা অনঙ্গ উদয় সিংদেওঙ্কর পুও যে কি থরে বিধায়ক আর দুই থর সাংসদ ভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কলিকেশ নারায়ণ সিংদেও বলাঙ্গীর বিধায়ক আসন লাগি প্রতিদ্বন্দ্বিতা কলে। ই কথা মানবারকে পড়বা যে ইথর বলাঙ্গীর নির্বাচন ময়দান দেখবার লায়ক হয়েছিলা। कांग्रेस और बीजेडी प्रार्थी भितर कथा कटाकुटी गिचाटना संगे हाई प्रोफाइल प्रचार थी निर्वाचन मंडली उठुला पड़ुला और टक्कर थी मतदान सरला। फलाफल बाहर तक दुई पक्ष सियोर थिले जीत के नहीं हेले कांग्रेस प्रार्थी को हारबार के पड़ला। जीती थिले बीजेडी प्रार्थी कलिकेश। 10 बछर उतरू बलांगीर विधायक आसन फिरी पाइछे बीजेडी।